बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू डिस्कवरी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं उस्मान हफीज़। अस्सलाम वालेकुम। कनाडा एक खूबसूरत मुल्क है जिसमें मुतअद्दिद पुरकशिश मकामात और मौक़े हैं। अगर आप कनाडा जाने, तालीम हासिल करने या काम करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो आपको वीज़ा हासिल करने की ज़रूरत होगी। इस वीडियो में हम कनाडा के लिए वीज़ा हासिल करने के मुकम्मल अमल, कनाडा का सफ़र कैसे करें, कहाँ क़याम करें और सियाहों के लिए पुरकशिश शहरों और होटलों के बारे में बात करेंगे। हम स्टूडेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा हासिल करने के अमल का भी अहाता करेंगे। इस मकसद के लिए हम इस वीडियो को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कनाडा का वीज़ा किस तरह हासिल किया जा सकता है। तो पहले हिस्से में हम बात करेंगे कनाडा के लिए वीज़ा कैसे हासिल करें, जिसका पहला स्टेप अपनी काबिलियत का तयन करें। कैनेडियन हुकूमत के पास इन लोगों के लिए सख्त तकाज़े हैं जो मुल्क में दाखिल होना चाहते हैं, इसलिए दरख्वास्त देने से पहले यकीनी बनाएं कि आप मयार पर पूरा उतरते हैं। कनाडा के वीज़े के लिए अपनी अहलियत का तयन करने के लिए आप इमिग्रेशन और शहरियत के लिए हुकूमत कनाडा की सरकारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वो कम टू कनाडा नामी एक ऑनलाइन टूल पेश करते हैं जो अफराद की उम्र, तालीम, जुबान की महारत, काम का तजुर्बा और कनाडा में खानदानी ताल्लुकात जैसे अवामिल की बुनियाद पर अपनी अहलियत का तयन करने में मदद करता है। मजीद बरा वेबसाइट दस्तयाब वीज़ों की मुख्तलिफ इकसाम के बारे में मालूमात फराहम करती है, बशमूल स्टडी परमिट, वर्क परमिट और विजिट वीज़ा। दरख्वास्त देने से पहले हर वीज़ा के लिए अहलियत के तकाज़ों का बगौर जायजा लेना जरूरी है। आप अपनी अहलियत का तयन करने और वीज़ा दरख्वास्त के अमल को नेविगेट करने में मदद के लिए लाइसेंस याफ्ता इमिग्रेशन कंसल्टेंट या वकील से भी मशवरा कर सकते हैं। स्टेप 2, मुनासिब वीजे का इंतखाब। आपके दौरे के मकसद के लिहाज से कनाडा के लिए मुख्तलिफ किस्म के वीजे दस्तयाब हैं। वीजों की सबसे आम किस्में सियाहती वीजा, स्टूडेंट वीजा और वर्क वीजा है। अपने सफर की वजह की बुनियाद पर मुनासिब वीजे का इंतखाब करें। स्टेप 3, जरूरी दस्तावेजात जमा करें। एक बार जब आप अपनी अहलियत का तयन कर लें और मुनासिब वीजे का इंतखाब कर लें, अपनी दरख्वास्त के लिए तमाम जरूरी दस्तावेजात जमा करें। कनाडा के वीजे के लिए दरकार जरूरी दस्तावेजात इस बात पर मुनहसर होंगी कि आप किस किस्म के वीजे के लिए दरखास्त दे रहे हैं। ताहम कुछ अहम दस्तावेजात जो आपको जमा करने की जरूरत हो सकती है, इनमें शामिल है। नंबर 1, पासपोर्ट। कनाडा के हर किस्म के वीजों के लिए एक दुरुस्त पासपोर्ट दरकार है। नंबर 2, तस्वीर। आपको अपनी दरख्वास्त के साथ पासपोर्ट के साइज की तस्वीर फराहम करने की जरूरत पड़ सकती है। नंबर 3, माली मदद का सबूत। इसमें बैंक स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न और मुलाजमत या आमदनी का सबूत शामिल हो सकता है। नंबर 4, तालीमी दस्तावेजात। अगर आप स्टूडेंट वीजा के लिए दरखास्त दे रहे हैं तो आपको अपने तालीमी इदारे से ट्रांसक्रिप्ट्स और सर्टिफिकेट फराहम करने की जरूरत होगी। नंबर 5, जुबान की महारत के स्कोर। अंग्रेजी या फ्रांसीसी में अपनी महारत को जाहिर करने के लिए आपको मंजूर शुदा जुबान के टेस्ट जैसे आइल्स या टफल से स्कोर फराहम करने की जरूरत पड़ सकती है। नंबर 6, जॉब ऑफर लेटर। अगर आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कैनेडियन एंटरप्रेन्योर से जॉब ऑफर लेटर दरकार होगा। नंबर 7, पुलिस सर्टिफिकेट। आपके असल मुल्क पर मुनहसर है पुलिस सर्टिफिकेट फराहम करने की जरूरत पड़ सकती है, आपको ये जाहिर करने के लिए कि आपका कोई मुजरमाना रिकॉर्ड नहीं है। ये जरूरी है कि आप अपने महसूस वीजा की किस्म के तकाज़ों का बगौर जायजा लें और अपनी दरख्वास्त जमा कराने से पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास तमाम जरूरी दस्तावेजात मौजूद हैं। स्टेप 4, दरख्वास्त मुकम्मल करें। वीजे की दरख्वास्त ऑनलाइन या जाती तौर पर मुकम्मल करें। तमाम जरूरी मालूमात और दस्तावेजात फराहम करें। दरख्वास्त की फीस और दीगर मुतल्लका फीसों की अदायगी यकीनी बनाएं। कनाडा के वीजों की दरख्वास्त की फीस वीजा की किस्म और जिस मुल्क से आप दरख्वास्त दे रहे हैं इसके लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है। आप अपने महसूस वीजा की किस्म से वाबस्ता फीसों के बारे में मालूमात हुकूमत कनाडा की सरकारी इमिग्रेशन और शहरियत की वेबसाइट पर हासिल कर सकते हैं। अपनी दरख्वास्त की फीस अदा करने के लिए आप आम तौर पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन ऐसा कर सकते हैं। मुतबादिल तौर पर आप बैंक ड्राफ्ट या तस्दीक शुदा चेक के जरिए अदायगी कर सकते हैं। ये यकीनी बनाना जरूरी है कि आप सही फीस की रकम अदा करते हैं और कोई भी जरूरी प्रोसेसिंग फीस शामिल करते हैं। ये बात भी काबिल गौर है कि आपकी वीजा दरख्वास्त के साथ इजाफी फीस वाबस्ता हो सकती है, जैसे बायोमेट्रिक फीस या तबी इम्तिहानात की फीस। दोबारा आप सरकारी इमिग्रेशन और शहरियत की वेबसाइट पर किसी भी इजाफी फीस के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास दरख्वास्त की फीस या अदायगी के अमल के बारे में कोई भी सवाल है तो आप अपने मुल्क में कनाडा के वीजा ऑफिस से राब्ता कर सकते हैं या लाइसेंस याफ्ता इमिग्रेशन कंसल्टेंट या वकील से भी मशवरा कर सकते हैं। स्टेप 5, प्रोसेसिंग का इंतजार। अपनी दरख्वास्त जमा करवाने के बाद इस पर कार्रवाई होने का इंतजार करें। प्रोसेसिंग के औकात वीजा की किस्म और आपके आबाई मुल्क के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। स्टेप 6, इंटरव्यू में शिरकत करें। अगर जरूरत हो तो कनाडा के वीजा ऑफिसर के साथ इंटरव्यू में शिरकत करें। तमाम सवालात के सच्चाई से जवाब दें और दरख्वास्त की गई कोई भी इजाफी मालूमात फराहम करें। स्टेप 7,
اپنا ویزا حاصل کریں۔ اگر آپ کی درخواست منظور ہو جاتی ہے تو آپ کو اپنا ویزا مل جائے گا۔ اس کا بغور جائزہ لینا یقینی بنائیں اور کینیڈا میں اپنے داخلے کی شرائط کو سمجھیں۔ اس کا دوسرا حصہ کینیڈا کے سفر پر مشتمل ہے، جس میں پہلا سٹیپ اپنی پرواز بک کروائیں۔ ایک بار جب آپ کے پاس اپنا ویزا ہو جائے تو کینیڈا کے لیے اپنی فلائٹ بک کریں۔ داخلے کے تقاضوں کو اور کسی بھی کووڈ-19 پروٹوکول کو چیک کرنا یقینی بنائیں۔ سٹیپ 2، اپنے سفر کا منصوبہ بنائیں۔ کینیڈا جانے کے لیے اپنے سفر کا منصوبہ بنائیں۔ ان شہروں کے بارے میں فیصلہ کریں جن کا آپ دورہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ پرکشش مقامات جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ سٹیپ 3، اپنی رہائش کا انتخاب کریں۔ اپنے بجٹ اور سفری منصوبوں کی بنیاد پر اپنی رہائش کا انتخاب کریں۔ پورے کینیڈا میں مختلف قسم کے ہاسٹلز اور ایئر بی این بی کے آپشنز موجود ہیں۔ سٹیپ 3، پرکشش مقامات اور ہاسٹلز۔ کینیڈا متعدد پرکشش مقامات اور خوبصورت شہروں کا گھر ہے۔ سیاحوں کے لیے یہاں کچھ مقبول ترین مقامات ہیں، جن میں ٹورنٹو اپنے سی این ٹاور اور کثیر الثقافتی محلوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ وینکوور شاندار قدرتی مناظر اور ہلچل مچانے والے شہر کے مرکز کے ساتھ مغربی ساحل پر واقع ہے۔ بینف نیشنل پارک خوبصورت پہاڑی سلسلوں اور قدرتی گرم چشموں کا گھر ہے۔ نائگرا آبشار کینیڈا اور ریاست متحدہ کے سرحد پر واقع ایک دم توڑنے والا قدرتی عجوبہ۔ جہاں تک رہائش کا تعلق ہے، یہاں سیاحوں کے لیے کچھ مشہور ہوٹل ہیں، جن میں بینف نیشنل پارک میں واقع ایک پرتعیش ہوٹل فیئر ماؤنٹ بینف سپرنگ، ٹورنٹو کے مرکز میں واقع ایک 5 اسٹار ہوٹل دی ریٹز کارلٹن، بینف نیشنل پارک میں واقع جھیل کے سامنے کے نظاروں کے ساتھ ایک شاندار ہوٹل فیئر ماؤنٹ چیٹیو لیک لوئس۔ اس ویڈیو کے چوتھے اور آخری حصے کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اسٹوڈنٹ ویزا اور ورک ویزا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کینیڈا کا اسٹوڈنٹ ویزا یا ورک ویزا حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ عمل سیاحتی ویزا حاصل کرنے کے مترادف ہے۔ کہ چند بنیادی اقدامات ہیں، جس میں سٹیپ 1 ہے اپنا پروگرام یا نوکری منتخب کریں۔ وہ اسکول یا ملازمت منتخب کریں جس میں آپ کینیڈا میں جانا چاہتے ہیں۔ یقینی بنائیں کہ یہ ایک تسلیم شدہ ادارہ یا انٹرپرینور ہے۔ سٹیپ 2، درخواست دیں۔ اپنے پروگرام یا نوکری کا انتخاب کرنے کے بعد کینیڈا میں کسی تسلیم شدہ ادارے یا انٹرپرینور سے قبولیت یا نوکری کی پیشکش کے لیے درخواست دیں۔ آپ کو تمام ضروری دستاویزات فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی، جیسے کہ اکیڈمک ٹرانسکرپٹ، انگریزی زبان کی مہارت کے اسکور اور مالی مدد کا ثبوت۔ سٹیپ 3، مطالعے یا ورک پرمٹ حاصل کریں۔ ایک بار جب آپ کو کینیڈا میں کسی پروگرام یا ملازمت میں قبول کر لیا جائے تو آپ اسٹڈی یا ورک پرمٹ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ یہ عمل اجازت نامے کی قسم اور آپ کے اصل ملک کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر درخواست جمع کروانا، فیس ادا کرنا اور ضروری دستاویزات فراہم کرنا شامل ہے۔ سٹیپ 4، انٹرویو میں شرکت کریں۔ اگر ضرورت ہو تو کینیڈا کے ویزا آفیسر کے ساتھ انٹرویو میں شرکت کریں، تمام سوالات کا سچائی سے جواب دیں اور درخواست کی گئی کوئی بھی اضافی معلومات فراہم کریں۔ سٹیپ 5، اپنا اجازت نامہ حاصل کریں۔ اگر آپ کی درخواست منظور ہو جاتی ہے تو آپ کو اپنا اسٹڈی یا ورک پرمٹ مل جائے گا۔ اس کا بغور جائزہ لینا یقینی بنائیں اور کینیڈا میں اپنے قیام کے حالات کو سمجھیں۔ ساری ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ کینیڈا کے لیے ویزا حاصل کرنے کے لیے اہلیت کا تعین، مناسب ویزا کا انتخاب، ضروری دستاویزات جمع کرنے، درخواست مکمل کرنے، انٹرویو میں شرکت کرنے اور پروسیسنگ کا انتظار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بار جب آپ کے پاس ویزا ہو جائے تو آپ اپنی فلائٹ بک کر سکتے ہیں، اپنے سفر کا منصوبہ بنا سکتے ہیں اور اپنی رہائش کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ کینیڈا ٹورنٹو، وینکوور، بینف نیشنل پارک اور نائگرا فالز سمیت مشہور مقامات کے ساتھ سیاحوں کے لیے متعدد پرکشش مقامات اور ہوٹلز پیش کرتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔